Good afternoon guys, ayan. Ngalahati na rin yung mahirap-hirap. May nangangagat kasi. Ayan. Pang siyam na araw na. Ayan, nakaliko na rin yung kalahati na rin yung hukay dito. Nabuhusan na rin yung pang-apat na poste. Na-elevate na rin. Yung pang-5 ready na naman. Yung pang-6 ready na rin. Yung pang-7 lalagyan lang ba to? Pang-8 umpisa na. Ayan. Thank you for watching guys. Let's go.